ତମର କଣ ହେଲା ନା ଏପ୍ଲାଇଡ ଆର୍ଟ ଟାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଭାଗରେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କଲୁ କଣ ହେଲା ଫଟୋଗ୍ରାଫି ତାପରେ ଆସୁଛି ଆନିମେସନ ତାପରେ ଡେକୋରେସନ ଆଉ ଗ୍ରାଫିକ ଡିଜାଇନ। ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କଣ କହୁଛେ ନା ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ତିଆରି କରିବା ମେକିଂ ଏ ପିକ୍ଚର ଯୋଉ ପିକ୍ଚରଟା କଣ ହବ ନା ଲାଇଟ ଟା ପକେଇକି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ତିଆରି କରିବା ଲେଟିଂ ଲାଇଟ थ्रू द लेंस ऑफ कैमेरा कैमेरा थ्रो रे गोटे लेंस को पकेइकी कोन लेंस को लाइट टा एमी करेकी कोन होची ना फोटोग्राफ हमर जो पिक्चर टा तयारी करू ताको हमें फोटोग्राफी कहू बा अन्य भाषा में कहि परिबे कोन फोटोग्राफी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पिक्चर ताले फोटोग्राफी ये सब ये कर दिए तो केवल मात्र फोटोग्राफी रहउची फोटोग्राफी कोन रहउची ना फोटोग्राफी द प्रोसेस ऑफ ना द फोटोग्राफी प्रोसेस ऑफ मेकिंग पिक्चर by by means the action of light by means the action of लाइट कार्यकलाप द्वारा गोटे पिक्चर तैयारी करने कौन कहे ना फोटोग्राफी तो फोटोग्राफी बर्तमान जान जिते सब आम कौन रोचे ना फोटोग्राफी बहुत पपुलार हो जो तुम पोस्ट कर फोटो पोस्ट हो जो फोटोग्राफी प्रत्येक अकेजन है माने आगे फोटोग्राफी आगे हो कि तुम वीडियो शूट हो फोटो शूट हो सहीटा आग चली तो फोटोग्राफी बर्तमान बहुत परिचित फोटोग्राफी को कौन कह लोक मैंने सब कौन ना निजर वृत्ति हिसाब से रखिकी बहुत रोजगारक्षम भी से फोटोग्राफी भी कौन हम ना समस्ते ठीक रूपे कर मोबाइल थी लोके भी थे किंतु जड़े जड़े एमती फोटो तैयारी उठेदेवे अन्य मैंने से प्रकार फोटो उठे पारे ना तो से दृष्टि फोटोग्राफी स्पेशल कोर्स रोचे कौ एंगेल कौ प्रकार ना कौ एंगेल ना कौ सैड रू नि से कौन कह ना प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए नॉलेज टा प्रोवाइड करा जाए तो से दृष्टि को फोटोग्राफी आमर स्पेशल कोर्स रोचे तो ताकू करा जाए तो ये फोटोग्राफी गोटे कौन हो आर्ट भितर जाऊ तो फोटोग्राफी समस्ते चाहिए ठीक रूपे करें ना किसी लोकों भितर से कला थाए पिक्चर उठेबा कला थाए तो से समस्ते फोटोग्राफर हो पारती फोटोग्राफर बहुत लोक फैशन थाए तो ता भर समस्ते आम सफल हमें ना भर किसी लोक सफल हूँ जेहेतु सी गोटे कला से कलाटा समस्त भर सामान परिमाण न थाए ना तो यही सब ये आम कौन रोचे ना फोटोग्राफी ये रोचे तो फोटोग्राफी विषय तुमको बेसी कहवा किसी आवश्यक ना कहीं तुम मैंने समस्ते फोटोग्राफी विषय सब परिचित रोच सहित जड़ित रोच आसूँ कौन ना एनिमेशन द्वितीय आसला तुम द्वितीय पार्ट जो एप्लाइड आर्ट थी कौन ना एनिमेशन द्वितीय पार्ट रे कौन एनिमेशन थी है कि अच्छा एनिमेशन कौन ना जो गोटे एक्टिंग रोचे जो एक्टिंग टा कौन हो मनुष्य सीधा सड़क न कर कौन ता जगार गोटे कार्टून हो पारे गोटे पिक्चर हो पारे एक्ट करवा कौन कहते एनिमेशन जो एनिमेशन बर्तमान तुम कौन ना जो गल्प को लेकिन जो एनिमेशन करा जो नटिया कमेडी कथा शुणी सी सब जो पिक्चराइज करा कौन से सब एनिमेशन आकार तापर जो बर्तमान तुम सब जो फिल्म आसलानी फिल्म रे सब ये एनिमेशन यूज हो तो एनिमेशन टा कौन हो जो एक्टिंग करा जो डायरेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रो एक्टिंग न करेगी ता जगह गोटे पिक्चर आमर कंप्यूटराइज पिक्चर गोटे कौन हो प्ले कराया आम कौन कहते ना एनिमेशन कहूँ तो यही एनिमेशन को बहुत कौन कहते ना जो गुड़ा को आम साधारणतः एक्टिंग करवा मनुष्य द्वारा एक्टिंग करवा संभव करूनी बर्तमान कौन करा कंप्यूटराइज करके एनिमेशन थ्रो एक्ट देखा तो तुम बर्तमान जो गल्प हो पारे जो
ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା ଯୋଉ ନଟିଆ କମେଡି ଯୋଉ ନଟିଆର ପିକ୍ଚରଟା ସେ କଣ ସେ ଆନିମେସନ ଥ୍ରୋରେ ହିଁ ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ବହୁତ ହଲିଉଡ ଆମର ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କଣ ଆନିମେସନର ବହୁତ କଣ ୟୁଜ ହେଲା। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆନିମେସନ ସେଇଠି ହଉଛି ବହୁତ ୟୁଜ ହଉଛି। ଆଉ ଆନିମେସନ ଥ୍ରୋରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମର ଫିଲ୍ମ ହେଇପାରେ ବା ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ତାକୁ କଣ ଏଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ଯୋଉ ଆମର ଏଜୁକେସନ ଫିଲ୍ଡରେ ମତେ ଆନିମେସନ ଥ୍ରୋରେ ବହୁତ କଣ କରୁଛି ନା ଆମର ତମର ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯୋଉ ପିକ୍ଚରାଇଜ ଥ୍ରୋରେ ତାକୁ କଣ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆନିମେସନ ଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଣ ହୁଅନ୍ତା ନା ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ତ ଆନିମେସନ ରହିଲା ଫଳରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ହେଲ୍ପ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆନିମେସନ ଥ୍ରୋରେ ସେମାନେ ଭଲ ପଢାପଢିର ଯୋଉ ତମର ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ରହୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ୟୁଜଟାକୁ ଭଲ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ଦୁନିଆ କଣ ହଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଟି ଯୋଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯେମିତି ଆସିଲାନି ଆଉ କଣ ଖାଲି ଆନିମେସନ ହଉଥିଲା ଏବେ କଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମଧ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇ ପାରୁଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଆସିଲାଣି ଯେ ମଣିଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୋଜଗାରରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଜାଗା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଆସିଲାଣି ନା ରୋବଟ ନେଲାଣି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେମିତି ମଣିଷର ଇଏ ନଉଛି ସେ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ଆନିମେସନ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଆନିମେସନ। ତାପରେ ଡେକୋରେସନ। ଡେକୋରେସନ କଣ ଜିନିଷ ରହୁଛି ନା ଡେକୋରେସନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛୁ ତ ଡେକୋରେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରୁଛୁ ନା କୌଣସି ଅକେଜନ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ଏଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହବ ଆମର ବେଞ୍ଚଟା କେମିତି ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଯୋଉ ବସିବା ସ୍ଥାନ ହେଇପାରେ ବା ଆମେ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଅକେଜନ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ପୂଜା ସ୍ଥଳ ହେଇପାରେ ତାକୁ କେମିତି କଣ ଏଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କରିବା କେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ତା କଣ ମନୋରମ ହବ ତା କେମିତି ଭଲ ହବ ତା ପାଇଁ କଣ କରୁଛି ନା ଡେକୋରେଟ କରୁ ତାକୁ କଣ ସାଜସଜ୍ଜା କରୁଛି ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଟା ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଧରାଯାଉ ଆମେ ଗୋଟେ ପୂଜା ହେଲା ପୂଜାରେ କଣ ହଉଛି ଡେକୋରେସନ ଯେତେ ଅଧିକ ଭଲ ହେଇଥିବ ଲୋକମାନେ କଣ ସେତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତୀତ ହବ ଯାହା ଫଳରେ ପୂଜାଟା କଣ ହବ ଆମର ସାଫଲ୍ୟ ହବ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଡେକୋରେସନଟା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆଉ ଡେକୋରେସନ ପାଇଁ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲାଣି ନା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବ ହଉଛି ବ୍ରତ ଘର ହଉଛି ଇଭିନ୍ ଆମର ମ୍ୟାରେଜ ଫଙ୍କସନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଆମର ବର୍ଥଡେ ଫଙ୍କସନ ହଉ ଡେକୋରେସନ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆମର ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ଡେକୋରେସନ ଥ୍ରୋରେ ସେଟା ଲୁକିଂଟା ଭଲ ହେଇକି ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ମେମୋରେବଲ କରିପାରିବେ ତା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଆମ କାମ କରିପାରୁଛେ। ତ ଏଇ ଡେକୋରେସନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ନା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଉଛି ନା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି କେମିତି ଭଲ ଡେକୋରେସନ କରାଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ଏବେ କୋର୍ସ ବାହାରିଲାଣି। ତ ତାକୁ ୟୁଜ କରିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାରୁଛି। ତାପରେ ତମର ରହିଲା କଣ ନା ଡେକୋରେସନ ପରେ ରହୁଛି ଆମର ଗ୍ରାଫିକ ଡିଜାଇନ। ଗ୍ରାଫିକ ଡିଜାଇନ ଯୋଉ ତମର ଯୋଉ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କାମ ସବୁ ହଉଛି ତମର ଯୋଉ ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ହଉଛି ତାକୁ ସବୁ କଣ ଆଗେ ଗ୍ରାଫିକ ଡିଜାଇନ ଥ୍ରୋରେ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାଫିକ ଡିଜାଇନ ନା ଯୋଉ ଏଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ କଣ ପ୍ଲାନିଂ ପିକ୍ଚର। ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂ ପିକ୍ଚର ଯୋଉଟା ତିଆରି କରାଯାଉଛି मेकिंग प्लानिंग पिक्चर थ्रू कंप्यूटर ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ଗ୍ରାଫିକ ଡିଜାଇନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାପରେ ତମର ଆଉ କଣ ରହୁଛି ନା ଆମର ଏଇ କଥା ସବୁ ଥିଲା ଆମର ଆପ୍ଲାଏଡ ଆଇ ଆପ୍ଲାଏଡ ଆଇ ଭିତରେ କଣ ୟାକୁ ପୁଣି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କଲେ ତମେ କହିପାରିବ ଯୋଉ ଡିଜାଇନ କଥା କହିଲେ ଆମର କଣ କହିଲେ ନା ଆନିମେସନ ଆନିମେସନ କୋଉଠି ୟୁଜ ହଉଛି ନା ଆମର ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ରେ ୟୁଜ ହଉଛି ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ମେକିଂ ରେ ସବୁ ୟୁଜ ହଉଛି ତ ତାକୁ ସବୁ ୟାକୁ ପୁଣି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କରିବା ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଏଇ ଚାରିଟା କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଏଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଯାଉଛି। ତ ତାପରେ ତମର ରହୁଥିଲା କଣ ନା ଆମର ପରଫର୍ମିଂ ରହୁଥିଲା। ତ ପରଫର୍ମିଂ ଭିତରେ ତମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆସୁଥିଲା କଣ ନା ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆସୁଥିଲା ଗୋଟେ ହଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ଡ୍ରାମା। ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତମର ଅଛି ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଆପ୍ଲାଏଡ ଆର୍ଟ କଥା କହୁଛେ ତାକୁ ଶେଷରେ ଆମେ କହିଯିବା ଆଉ କଣ କଣ ଆର୍ଟ ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ତ ତାପରେ ତମର କଣ ରହୁଛି ନା ଆମର
परफॉर्मिंग। अच्छा परफॉर्मिंग आर्ट्स कथा कहले कौन जो हम परफॉर्मेंस दउछ ना कि हम यूज करबो हमर बॉडी हे पारे हमर लैंग्वेज हे पारे बा हमर स्पेशल कैरेक्टर हे पारे ताको हम जेतले हम करबा ना परफॉर्म करतो सेटा ताको परफॉर्मिंग आर्ट बोले कहू। परफॉर्मिंग आर्ट भितर मुख्य तीनटा जिंस रहउची गोटे रहउची कोन ना म्यूजिक गोटे होची डांस गोटे होची ड्रामा। एई हमर कोन होची म्यूजिक म्यूजिक टा कोन हे पारे गोटे गोटे देखिथिबो तमे ना कोन रामपर हे थांती कोन ना खाली म्यूजिक पकई दे खाली जेमती जो तमर रहउची डीजे कोन टून खाली पकाइबे ता सेटा भी मते म्यूजिक भितर जो सिंगिंग टा जाउची सिंगिंग टा मते हमर म्यूजिक भितर जी तापर तमर सब कोन रहउची ना हमर जते सब हमर म्यूजिक को रिलेटेड करके जते सब एक्शन रहउची तमर से होची हमर म्यूजिक भितर जाउची। तापर आसला डांस तो डांस विभिन्न प्रकार रो अछि डांस भी मते कैटेगरी करा हेची तो डांस भितरे हमर देखो ए जे म्यूजिक कथा कहि ना म्यूजिक भितर जो विभिन्न कैटेगरी अछि खाली सब म्यूजिक समान हम भारत रो मते म्यूजिक गुडा को विभिन्न कैटेगरी करा हेची कोन कोन ना मुख्यतः चारिटा कैटेगरी रे विभक्त करा हेची कोन कोन से चारटा ना हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक तो फास्ट रो होची हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक हमर एटा होची इंडियन ए होची कोन टोटल म्यूजिक एटा होची इंडियन म्यूजिक को चारिटा भाग हैला कि तो हां थोड़े एक भी कह दे म्यूजिक तापर एटा होची इंडियन म्यूजिक होला म्यूजिक ऑफ इंडिया टा को मुख्यतः चारिटा कैटेगरी कोन रहउची प्रथमे हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक दुई नंबर रहउची कोन तमर ना हमर रहउची कोन कर्नाटिक क्लासिक म्यूजिक तीन नंबर रहउची तमर रीजनल म्यूजिक आ होची म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक तो को देखा जाउनी बोधे ना कि टोटल ऊपर को लिखि देबा आ होची म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चार नंबर मैं रिपोर्ट पर लिखि दउची लागी हमर एई चारटा होची हमर म्यूजिक ऑफ इंडिया तो कहले एई चारटा जिंस को होची गोटे हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक गोटे होची कर्नाटिक क्लासिक म्यूजिक होची आ गोटे होची रीजनल म्यूजिक आ गोटे होची म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को होची तो एई चारटा होची हमर मुख्यतः एई म्यूजिक हमर इंडियन म्यूजिक को एई चारटा भाग रे विभक्त करे तापर आ जो रोज सब कैटेगरी करा है कि मुख्यतः हमर एई चारटा को सबले मेंशन करिके होला इंडियन म्यूजिक कथा बोल सेई बळे आसुची देखो तुम जो म्यूजिक कथा कहूँ ना म्यूजिक टा कौन होची कोन ना ये गोटे बहुत माने गोटे एरा गोटे परफॉर्मिंग आर्ट जोटा कि कोन कोन ना हमर लोकंकर जते बेले भी दुख रहू जते भी ये थाउ से म्यूजिक थ्रू समानकर कोन हो जिवो ना से दुखरा दूरीभूत होई छै एमिते लोक थाते ना समानकर सिचुएशन अनुसार सामाने म्यूजिक को पसंद करती तो से अनुसार सामान्य जते दुख रहिले मते ता सेठु बाहरी पड़ती आ म्यूजिक मध्य कोन हुए ना लोक मानक आनंद प्रदान करे जहा को लोक मानकर जो विषादग्रस्त अवस्था रहते से विषादग्रस्त अवस्था को बाहरिया पई बहुत हेल्प करे हला कि तो क्रिटिकल सिचुएशन ले हमर हेल्प करे कहां को लोक मान तो सही दृष्टि म्यूजिक टा मध्य बहुत हेल्पफुल हमर डेली लाइफ रे मध्य एवं हमर डेली लाइफ रे जमिति हेल्पफुल हे परुची तमर एजुकेशन फील्ड रे सही बलिया हो ना पिलाटा जते बेले
अपसेट रहउछ जेतले से म्यूजिक टा सुनि नउछ म्यूजिक रे फलरे से कोन करूछ ना फ्री हो जाउछ आ से सेतबेले जेतले माइंड टा फ्री रहउछ सेतबेले पाठटा से भलो निश्चित रूपे पढिबो ना तो सेही दृष्टिरो म्यूजिक टा बहुत हेल्प करूछ तापर आसिला डांस तो डांस देखो जदि कहिबा डांस टा गोटे होछ सबुठ क्रिटिकल है देखो डांस पे कोन करिया पे पड़िबो तुमको ना डांस रे तुम प्रत्येक स्टेप मन रखियो कहार स्टेप ना जो गीत बाजू कि कौन गोटे इंस्ट्रक्शन तुमको दिया जाए से इंस्ट्रक्शन अनुसार तुमको प्रत्येक स्टेप टाको तुम मन रखिया पड़िबो आउ तुमको मते वृत्ति करिया पे हबो जहा कि बाजूजी सेटा जेमति हम मुहर जेमति बाहर करू किंतु सेही प्रकार तुम ये करि परछो ना ताहले कोन हबो से डांस टा देखिया पाए बहुत आनंददायक हबो आउ देखिला बेलको म्यूजिक गोटे बाजुथिबो स्टेप तमर गोटे थिबो मुहरे तुम जदि वंदना कर ताको आउ गोटे वंदना करथबो मुहर जदि हमर तमर भाषा गुडी तमे बुझी पारुथिबो ता देखिला बेलको मुहरे आउ गोटे कथा कहू सेही प्रकार हेला से डांस टा देखि ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ तो सेही दृष्टिरो डांस टा होछ सबुठ क्रिटिकल जिनिस जते सब जिनिस तमर रहउची वर्तमान सुधा डांस टा सबुठ क्रिटिकल रहउची कॉम्प्लेक्स रहउची हमर कोन होची ना केते बेले कोन प्रकार स्टेप नबो स्टेप का हाथ रे नबो ना तमे हुए तो होई पारे कोंटी हाथ रो स्टेप नबो कोंटी गोड़ रो स्टेप नबो कोंटी बॉडी स्टेप नबो तो सेही अनुसार सब जिनिस को हमर एडजस्ट करी कि तमे परफॉर्मेंस टा दबा सेटा बहुत कॉम्प्लेक्स तो सेति पय या को सबुठ कॉम्प्लेक्स आर्ट बोली मध्ये खा जाय लागे तो ए डांस रे तमे कोन करिको बहुत गुडे जिनिस को ध्यान दबार अछि तमन देले जाय कि तमर परफेक्ट हमर डांस टा को परफॉर्म कर पारि नहले तमर कोन होसबो ना से डांस तो दउथिबो किंतु डांस अनुसार तमर कोन हो ना लोक माननको हमर येरा देई परिबो तो सही देखो डांस टा बहुत कॉम्प्लेक्स आ डांस को मध्ये से हमर भारत रो मध्ये ताको हमर डांस को मध्ये कैटेगरी कराई छी तो सही बढ़िया हमर इंडिया रे जते सब डांस रहउची ना हमर क्लासिकल डांस रहउची हमर केतेटी ना हम तमर 8टी रहउची होला कि तमर हमर टोटल क्लासिकल डांस रहउची जेना अंचल भित्तिक डांस जो हमर क्लासिकल डांस को 8 भाग रे विभाजित कराई से जिंस सब कोन कोन सेटा वर्तमान जाने हमर शास्त्रीय नृत्य होला कि क्लासिकल डांस जो भारत रे अछि ताको मुख्यतः 8टा भाग रे विभाजित कोन कोन ना गोटे अछि भारतनाट्यम होला कि एक रे रहउची कोन भारतनाट्यम तापर अछि कथकली दुई रो रहउची तीन रहउची मोहिनी नृत्य ना हमर एक तो जीवन नहीं सीधा जीवन हमर एटा कोठी जीवन नहीं आके नहीं जाबा तमर कथकली कथक हां कथकली तीन रे कथक चारि रे जीवा मणिपुरी हाँ मणिपुरी ओडिसी तापर होचे शास्त्रीय मोहिनी नाट्य आ ना ओडिसी डांस तापर 6 नंबर होचे कुचिपुड़ी डांस 7 नंबर रे होचे तमरो शास्त्रीय डांस 8 नंबर रे होचे तमरो हमर होचे कोन मोहिनी नाट्य
अच्छा एई सब तुम डांस रोचे तो कौन अच्छी भारतनाट्यम डांस रोचे कथकली कथक डांस आ मणिपुरी ओडिसी हूँ कुचुपुड़ी हूँ शास्त्रीय हूँ मोहिनीनाट्यम है कि हाँ शास्त्रीय शास्त्रीय हूँ मोहिनीनाट्यम। अच्छा मत गोटे कथा कहल या भितर आमर गोटे क्लासिकल डांस आम ओडिशा मध्य रोचे कौटा रोचे आम क्लासिकल डांस कौन हाँ ओडिसी हूँ आमर हूँ क्लासिकल डांस तापाई मध्य आमर बहुत नृत्यशिल्पी रोचे जोटा कि आमर नेशनल लेवल रे से पुरस्कृत होती एमती पद्मश्री अवार्ड पाई एमती आमर थर बोधे आमर पद्म पद्मश्री अवार्ड पाई जन ओडिसी नृत्य तो तापर यही सब जिनस भी रोचे कौन कौन एरिया रे रोचे देख तुम भारतनाट्यम जो रोचे ना सेटा हूँ कौन ना मुख्यतः तामिलनाडु रोचे तामिलनाडु राज्य रोचे तुम जो क्वेश्चन आसे जे भारतनाट्यम डांसटा कौन राज्य में पड़े ये रोचे आम कौन तामिलनाडु रोचे तापर हूँ कथकली डांसटा हूँ कौन कथकली कथकली केरल है केरल आसूची आउ कथक डांसटा कौचे ना कथक डांसटा मुख्यतः कौन सी राज्य कहीपर ना कौन कौन हाँ ना नॉर्थ इंडिया बोली नॉर्थ इंडिया प्राय पाखापाखि नॉर्थ इंडिया कथा कहूँ उत्तर प्रदेश से साइड रे हमर कौन होची ना हमर कथक डांस पर चली मणिपुर तो तुम बुझी पारथो मणिपुर टा कौन होची ना मणिपुर ए दीटा होची मणिपुरी आ ओडिसी ओडिसी टा होची ओडिसा रो ओहो ओडिसी होची ओडिसा रो तापर कुचुपुड़ी डांस टा होची तमरो से मध्य आसीगला तमर कौन होची हम पाख पार्श्ववर्ती राज्य जोटा कि रोचे कौन आंध्र प्रदेश रोचे आ शास्त्रीय डांस टा रोचे तुमको आसाम रो ये कुचिपुड़ी ना जो आम पाख राज्य आंध्र प्रदेश आ शास्त्रीय टा रोचे हम कौन ना आसाम रे रोचे एटा होची आसाम रे रोचे है कि कौन शास्त्रीय डांस टा रोचे आसाम तापर एटा होची हमर मोहिनीनाट्यम टा रोचे सेटा कोनी आसी होची ना सी मध्य केरल रे तो दीटा हम केरल रो दीटा हमर क्लासिकल डांस रोचे गोटे होची हमर कथकली आ गोटे होची हमर मोहिनीनाट्यम तो यही सब जिनस रे विभिन्न कैटेगरी अच्छे से स्टेप कौन होचे से विषय सब जानिए है कि बर्तमान खाली तुम यहाँ मन रखि आ जो डांस कथा लिखुच ए क्लासिकल डांस को उल्लेख कर जेले कौन हम तुम तुम जो एग्जामिनर जिते तुम खाताटा देखिए ना हाँ पिला किसी जानी भर ये आसो ना कि तो तुम से अनुसार मार्कटा भल स्कोर कर ना कि मार्कटा पाई तो सही दृष्टि सब कथा इनवल्व कर प्रत्येक क्वेश्चन तो तापर आमर रोचे ये जिन सब मेनसन कले मेनसन कला आउ तुम रोचे कौन ना या बाद देला तुम किसी आर्ट जो इनवल्व करा कौन कौन आर्ट हो पारे ना तुम्हें किसी किसी समय वीडियो किसी देखी थी ना कि कौन ये सब जिन कथा तुम देखुच तुम्हें किसी जिन देखी थी कौन ना आम मेला जीवु कौन पाई ना सर्कस देखा तो तुम्हें कौन भी सर्कस कौन कर कि सब तुमर भी से स्पेशल क्वालिटी रही तुम सर्कस कर तो सर्कस करने स्पेशल कौन ट्रेनिंग नबार अच्छे साधारणतः आम ओडिशा रे कहा जाए कौन ना कौन ना मरण कुआ बोली किसी कह जाए जान कौन मरण कुआ कथार गोटे कूह भाया गोटे क्षेत्र सृष्टि कर कौन हो ना बाइक कार रेसिंग हम से तलू उठे कौन ऊपर पहुंचे ऊपर पुणी राउंडिंग करके कौन करेंगे ना तले पहुंची पारे जो मरण कुआ कहते ना कि तो से सब कौन सी गोटे सर्कस आउ गोटे सर्कस कौन ना किसी ना हाथ में दौड़ी धरी थे देखला बेला पक्षी बाहर कले तो ये सब मेजिक आमर मेजिक सर्कस भितर रोचे तो या दुईटा कैटेगरी कह गोटे रोचे कौन ना तुम रोचे कौन
ନା सर्कस ରହୁଛି सर्कस ଭିତରେ କଣ ରହୁଛି ନା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ଆମକୁ ଥିବା ନା ଶୋ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁଛେ ନା ଆମର सर्कस ଏଟା କଣ ହଉଛି ନା ସ୍ପେଶାଲି ତମର ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଫଳରେ ଆମର ଏଇ सर्कस ଟାକୁ ସେମାନେ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋନ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ତମେ କଣ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖୁଛ କଣ ବାଇକରେ ଛାଡି ଦେଇକି ସେଟା ବି ଆମେ सर्कस ରେ ଗୋଟେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ଷ୍ଟୋନ ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ सर्कस ର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ତ ଏଇ सर्कस ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ନା ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲା ଫଳରେ ସେ सर्कस ଟାକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏ सर्कस କିଛି ନଥିବ ସେମାନେ ସବୁ କଣ ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ର ଫଳ ସଦୃଶ ତମେ ସବୁ सर्कस ଟାକୁ ଦେଖିପାର और ସେଇ ପ୍ରକାରର ତମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବେ ତ ତାପରେ ତମର ମ୍ୟାଜିକ ଏ ହାତରେ ରୁମାଲ ଧରିଥିବେ କାହିଁ କଣ ନା ରୁମାଲ ଗାଏବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାରା ଉଡିଗଲାଣି ନାଇଁ କି ଯୋଉ ମ୍ୟାଜିକ ତମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଳା ସେମିତି ହେଇଥିଲେ କଣ ତମେ ଆଉ ମ୍ୟାଜିକ ଟାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହକାରେ ଦେଖିନଥାନ୍ତ ଯଦି ମ୍ୟାଜିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତମେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହକାରେ ଦେଖିନଥାନ୍ତ କିଛି ମ୍ୟାଜିକ ଅଛି ତମେ ବି ଜାଣିଥିବ ଆମ ସାଧାରଣତଃ ସାଇନ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବହୁତ ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖାନ୍ତି ଆଉ କିଛି କଣ ହବ ନା ସେମାନଙ୍କ ହାତର ଯାଦୁକରୀ କଳା ମାନେ ହାତର ଜିନିଷକୁ ବି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ସେ ମ୍ୟାଜିକଟା ଦେଖିପାରନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପିକ୍ଚର ହଉ ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହଉ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ତମକୁ ଶୋ କରନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ତମେ କଣ ଭାବ ନା ମ୍ୟାଜିକ ଆଉ ବହୁତ ଏଇ ମ୍ୟାଜିସିଆନ କଣ କରନ୍ତି ନା ସାଇନ୍ସକୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ତମେ ନର୍ମାଲି କଥା ଜାଣିଥିବ ନା କଣ ନା ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି ଆମର କଣ ହେଲା ନା ଜଣେ ଆସିଲେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ଚାଉଳକୁ ଫୁଟେଇଲେ ସେ ଯେତେ କରି ଫୁଟେଇଲେ ନା ସେ ଚାଉଳ ଫୁଟିବାର ନାଁ ହିଁ ନେଲା ଆମେ କହିଲେ କଣ ହେଲା ସେମିତି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ କହିଲା ନାହିଁ କଣ ହେଲା କାହିଁକିନା ସେ କହିଲେ ଆଉ ମ୍ୟାଜିକଟାରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କଣ ଇଏ ରହିବ ନାଇଁ ନା ମୁଁ ସେଟା ମ୍ୟାଜିକ କରି ସେ କଣ କହିଲା ନା ମ୍ୟାଜିକ କରିଛି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ପଢିଲି କଣ ନା ତମେ ଯଦି ଚାଉଳକୁ ଯୋଉ କରବଲି ଗଛ ଅଛି ଜାଣିବ କରବଲି ଫୁଲ ତ ସେ କରବଲି ଫୁଲରେ ଯୋଉ ଫଳଟା ହେଇଯାଏ ନା କି ସେ ଫଳରେ ଅଠାରେ ଯଦି ସେ କଣ କରିବ ନା ଚାଉଳଟାକୁ ପୁରା ଭେଜେଇ ଦବ ମାନେ ଓଦା କରିଦବ ଓଦା କରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଯଦି ଶୁକେଇ ଦଉଛ ତାକୁ ତମେ ଯେତେ ସମୟ ଫୁଟାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଫୁଟିବ ନାହିଁ ସେ ଭାତରେ ପରିଣତ ହବ ନାହିଁ ତ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ୱେରେ କାମ କରିବେ ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ତ କଣ ହଉଛି ନା ମ୍ୟାଜିକ ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତି ମ୍ୟାଜିକ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ଏମିତି କରି ତମକୁ ଶୋ କରାଇବେ ଯେମିତି ତମେ କଣ କହିବ ସତରେ ସେମାନେ ମ୍ୟାଜିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପାୱାର ହଉଛି ହଁ କିଛି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କଣ ହାତରେ ଯାଦୁ କରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜିନିଷଟା ହଠାତ୍ ସେଠି ଥିବ ତାକୁ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଫଳରେ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ସେଟା ସମସ୍ତେ ହୁଏତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତ ସେଇ ଭିତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁବାଦ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖାନ୍ତି ସବୁଥିରେ ମ୍ୟାଜିକ ନଥାଏ କୌଣସି ସାଇନ୍ସ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛି କୌଣସି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛି ଆଉ କିଛି କଥା କଣ କୁହନ୍ତି କିଛି କେତେ ଦୂର ସତ ମିଛ ମତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି କଣ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ବି ସେମାନେ କଣ କାମ କରନ୍ତି ମ୍ୟାଜିକ କଣ କାହାକୁ କେତେ ସତ ମିଛ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କୁହନ୍ତି ତା ସତ ହେଇଥାଉ ବା ମିଛ ହେଇଥାଉ ତାପରେ ତମର ଥରେ ଥରେ ଦେଖିଥିବ କଣ ନା କିଛି ଆର୍ଟ ହଉଥିବ କିଛି କଣ ହଉଥିବ ନା କିଛି ଆକ୍ସନ ଚାଲିଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର କଣ ହେଇଥିବ ନା ତମକୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ସେ ପିକ୍ଚରକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ କଣ କରୁଥିବ ନା ହସୁଥିବ ତମକୁ ବହୁତ ମଜା ଆସୁଥିବ ତ ସେଇ ପ୍ରକାରର एक्ट को मध्य गोटे कौन कह ना आर्ट बोली कहुए से आर्ट टाक कौन कहे ना जो कहे मिमी कहे कि मिमी आर्टिस्ट मिमी बा जन कहे मिमी आर्टिस्ट तो मिमी आर्टिस्ट कौन गोटे पिक्चर को प्ले करेंगे कौन हम ना पिक्चर को प्ले करा जोटा कि विदाउट आमर साउंड रहे तो ताको कौन कहे ना मिमी कहे कि मिमी तो मिमी आर्टिस्ट कौन करती ना सी जो गोटे गोटे स्टोरी हो पारे गोटे ड्रामा हो पारे ताको कौन करेंगे से प्ले करेंगे किंतु कौन करेंगे से साउंड यूज करेंगे नहीं से एमती एक्टिंग करेंगे जहाँके लोक मैंने कौन करेंगे ना हसुवे कहीं खुशी मजादार नौ तो सही प्रकार एक्टिंग टाइम कौन कहे मिमी तो एमर
କଣ ହଉଥିଲା ନା ଆମର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ସିରିଏଲ ତ କହିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ବି ମଧ୍ୟ ପଇସା ବହୁତ ନେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ସେମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ ଥାଏ କଣ ନା ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ ତ କହିବା ନାହିଁ, ତାକୁ କଣ ନା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ନା ଯଦି ଆମେ ହସେଇ ନ ପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମ ପଇସା ରିଟର୍ନ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏ ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଖାଲି ଆକ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ମଜା ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଇ ପ୍ରକାରର ମିମିକ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଛି। କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା ଚାଲିଥିବ ସେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଆକ୍ସନ ଦେଖେଇଦେବେ ଯାହାକି ତମକୁ ବହୁତ ମଜା ଆସିଛି। ତ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଏକଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେ ଆର୍ଟ ଭିତରେ ଯାଉ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମିମିକ୍ରି ବା ଆମର ମିମି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୋଟିଏ ଆମର ବଡ କଳା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ତ ତମର ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ କଥା କହିଲା ସେ ସବୁ ଇଏ ରହୁଛି। ତାପରେ ତମର ଯୋଉ କଥା କହିଲା ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ରହୁଥିଲା କଣ ନା ଆମର ସର୍କସ ରହୁଥିଲା, ଆମର ଅପେରା। ତମ ଯୋଉ ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟ ଭିତରେ କଣ ରହୁଥିଲା ନା ଅପେରା ରହୁଥିଲା। ତମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଚାଲିଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ନୁହଁ, ଯୋଉ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ତୁମେ କହୁଛ କଣ ନା ଆମର ଅପେରା ପଡିଛି, ଆମେ ଅପେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସେ ଅପେରା ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ଆକ୍ସନ ଯୋଉ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ଅପେରା କହୁଛେ। ତ ଅପେରାରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ପ୍ଲେସ ଟା ଫିକ୍ସ ଥାଏ। ପେଣ୍ଡେଲ ଯୋଉଟା କହୁଛ ବା ଯାତ୍ରା ମଣ୍ଡପ ଯୋଉଟା କହୁଛ ଅପେରା ମଣ୍ଡପ, ସେ ମଣ୍ଡପଟା ଫିକ୍ସ ଥାଏ। ଅପେରା ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଯଦି କଥା କହିବା, ଫିଲ୍ମରେ କଣ କହିଥାଏ ନା ଆମର ପ୍ଲେସ ଟା ହୁଏତ ଭେରି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପେରାରେ କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ପ୍ଲେସ ରହୁଛି। ଇଏ ଫିକ୍ସ ପ୍ଲେସ ରହୁଛି, ଫିକ୍ସ ପ୍ଲେସ ରେ କଣ ହଉଛି ଲୋକମାନେ ଭେରି ଭେରି କଣ ନା ସେମାନଙ୍କର ଆମର ସିଚୁଏସନ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ସନ ଟାକୁ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି ବା ଆକ୍ଟିଂ ଟାକୁ କହନ୍ତି ନା ପ୍ଲେ କରନ୍ତି, ରୋଲ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମରେ କଣ ହେଇଥାଏ ସେଟା ଓଲଟା ହେଇଯାଏ। ସେଠି କଣ ହେଇଥାଏ ହୁଏତ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ହେଇନଥାଏ, ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାର ପାର୍ଟଟା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବହୁତ ଏ ଫିଲ୍ମଟା କଣ ନା କେତେ ଗୁଡେ ପିକ୍ଚରକୁ ଗୋଟେ ସିରିଜରେ କରିବା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହବ। ଯୋଉଥିରେ ଆମେ କଣ ଶୁଣିଛୁ ନା ଜଣେ ଏଡିଟର ଥାନ୍ତି। ଏଡିଟର କଣ କରନ୍ତି ନା କୋଉ ଷ୍ଟେପ ପରେ କୋଉ ଷ୍ଟେପକୁ ରଖିବା, କୋଉ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରେ କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ରଖିବା ସେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଫିଲ୍ମଟା କଣ ହବ ନା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହବ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଅପେରା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି ଆମର ପ୍ଲେସର ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ପ୍ଲେସରେ ହଉଥିଲା ବେଳେ ଇଏ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ। ଆଉ ଇଏ ସାଧାରଣତଃ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ଆକ୍ସନ ଟା କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ନର୍ମାଲି ପିପୁଲ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ହଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ବେଶୀ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ମାତ୍ରା ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅପେରା ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ତମର। ତାପରେ ତମର କଣ ରହୁଛି ନା ପୁପାଟି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ପୁପାଟି କଣ ନା ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ କଥା ଦେଖିଥିବ ନାଇଁ କି, କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଯୋଉ କଥା କହୁଛ ସେ ସବୁ ଏଇ ପୁପାଟି କଥା କହୁଛ। କଣ୍ଢେଇ ନାଚ କଥା କହୁଛ, କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ବି ଦେଖିଥିବ ନର୍ମାଲି କଣ୍ଢେଇ ଥାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିବ, ଜଣେ ଲୋକ ମିଡିଲ ଥିବେ ବା ପଛରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦିଟା ତିନିଟା କଣ୍ଢେଇକୁ କଣ ହେଇଥିବେ ନା ଆମର ରୋଡରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବେ। ସେ ଯେମିତି କରୁଥିବେ ଆଗରେ ଦିଟା ତିନିଟା ଇଏ ସେମିତିକା କଣ୍ଢେଇଟା ସେମିତିକା ଆକ୍ସନ ଦେଖୁ, ଯାହାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ କଣ ହେଇଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ନା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୁପାଟି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତ ଏଇ ସବୁ ରହୁଛି ତମର କଣ ନା ଆମର କଣ କହିଲି ପୁପାଟି ହେଲା କି, ପୁପାଟି ବା ପୁପେଟ୍ସ ହେଲା କି ପୁପାଟି। ତ ଏଇ ପୁପେଟ୍ସ ବା ପୁପାଟି ଯେଟା କହୁଛେ, ତ ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ଆମର ଯେତେ କଣ୍ଢେଇ ଦେଖିଛ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ କଥା କହିବା ବା ଆମ ଯେତେ କଣ କରୁଛେ ନା ଥରେ ଥରେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଥିବ ଜଣେ ଲୋକଟେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ହାତକୁ କଣ କରିବେ ନା ଆମର ରଡ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି କଣ୍ଢେଇ ସଦୃଶ ଜିନିଷରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ହାତକୁ ଯେମିତି ହଲେଇବେ ନା ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଆମର ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ ସିଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଆକ୍ସନଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଆମ ଆର୍ଟର ଇନଭଲଭ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ କହୁଛେ।
तापर किसी जिनस थाए ना तुम कौन थाए कहल गोटे कौन कह आम गोटे पिक्चर या पिक्चर केमी ना ता आगर जिनस गोटे संपूर्ण वस्तु रखा जाए किसी किसी वस्तुटा को कौन एडजस्ट कराई एडजस्ट करी तार जो प्रतिबिंबटा पड़ो ना तार जो छाई अंशटा पड़ो ये छाई को व्यवहार करके गोटे मूर्ति हो पारे गोटे आमर पिक्चर या जोटा कि कौन आम सेट ऑफ पुपेट्स कहूँ है कि तो सी गोटे कला तापर तुम ये थाए कौन हो ना आहरी कौन पिक्चराइजेशन केमी कर ना किसी किसी ये आम पिक्चर या केमी ना तार आम डाइस थाए तो डाइस कौन थाए सब आड़े कवर थी किसी किसी जगार आमर फाँका थी तो ताको व्यवहार करके सी कौन ना पिक्चर टाक या तो यही प्रकार सब आम कौन ना आर्ट इनवल्व रोचे यही सब आर्ट भितर यही सब जिन रहा फल लोक मैंने कौन कर ना आर्ट प्रति बेसी आकृष्ट होती तापर तो आर्ट भितर कौन रोचे ना जिते बड़े आम सब पर्वपर्वाणी आसूची सबुथ आर्ट को व्यवहार कर तुम जो कथा कही आगुरी जो माणबसा गुरुवार कह तुम जो झोटी आंकुच सी तुम से आर्ट भितर ही आस माणबसा गुरुवार जो तुम जदि आम कह जो आमर ओडिशा जेहेतु पंचक व्रतटा भी परिचित तो पंचक व्रत जो तुम तुलसी चौरा पाखरे जो मुरुज पकाउच सी तुम कौन गोटे गोटे कलार गोटे इनफ्लुएंस रोच यही सब जिनस रोला तुम सब आर्ट भितर रोपर तुम आउ गोटे जिनस रोला आमर आमर लिबरेरी आर्ट लिबरेरी आर्ट्स भितर तुम कौन होता आम लिटरेचर और पोएट्री ना लिबरेरी आर्ट भितर कौन होता लिटरेचर आउला पोएट तो लिटरेचर जो विषय वस्तु जो पढ़ुच तो कौन तुम भर समस्ते कौन चाहिए सब किसी ठीक रूपे पढ़े पार कि लिटरेचर सब्जेक्ट सब समस्त पाखे लिटरेचर शुणापी तुमको भल लगे तो एमती किसी सार था किसी जन सार था जहाँकि से पाखे लिटरेचर बुझापी भल लगे एमती लोक था जो पाखे कौन होते ना लिटरेचर पाठटा को पढ़ाई भल लगे कि एमती भी लोक था जहाँ पाखे हूँ लिटरेचर पार्टा भल लगे कि पाखे पोएट्रीटा शुणापी भल लगे तो से अनुसार लिटरेचर और पोएट्री पढ़ाई विशेष कला थाए समस्त को आम कहीपर से आम पोएट्टा को आम भल भाव से पढ़ाई पार कहीं पोएट्री भितर आम कौन थाए ना तुम कहबार शैली जो एक्शन ये इनवल्व थाए ना कि तो से दृष्टि से कहबार शैली और तुम जो एक्शन सबको एडजस्ट कर पोएट्रीटा को तार पूरी तार मिनिंगटा को भल रूपे बुझाऊ जमी से प्रकार एक्शन टाक क्रिएट करवा समस्त पक्षे संभव हो पारे जहाँफल कौन होता है पोएट्री कौन कर गोटे आर्ट गोटे पार्ट बोली कहूँ आउ तुम देखी कौन ना लिटरेचर जो पढ़ा जाए ना लिटरेचर कहते कौन ना बहुत बोरिंग साधारणतः पिला थाए कौन लिटरेचर पाठटा पढ़ाई नापसंद करते कहीं लिटरेचर पढ़ाई बहुत समय जाए ता छड़ा लिटरेचर बुझापी कौन निर्दिष्ट जिनस जानापी तुमको अधिक किसी पढ़ाई पड़ो ता भर निजक इनवल्व करा पड़ो जेहेतु बहुत समय लगी जाए तो से तुम पेसेंस धरिकी बसवा ता भर निजक आम इनवल्व कर रखा कष्टसाध्य तो से दृष्टि कौन हुए ना लिटरेचर समस्त को पसंद आसे ना आउ जदि जन लिटरेचर टीचर जदि कौन कर पिला से रखी दौर निश्चित रूप भितर किसी भल कला रोचे जहाँकि लोक मान पिला से क्लास एटेंड कर रखी पार्टी ना पिला लिटरेचर इंटरेस्ट आनु पिला भर लिटरेचर सब्जेक्ट यदि इंटरेस्ट आनी पछरे निश्चित रूप से टीचर बहुत बड़ जगत थाए टीचर योगदान बिना लिटरेचर को पिला मोड़वा बहुत कष्ट साध्य कहीं आज पिला कौन जिते सर्ट सर्ट केमती हम से जिनपा एत समय दे हम ना तो सही प्रकार न करी तुम कौन कर ना सब प्रकार जिनस निजक इनवल्व कर कहीं सब जिन आवश्यक तो पेसेंसटा भी आम भर रहा
ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଇ ଲିଟେରାରୀ ଆର୍ଟ ଭିତରେ ସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଲିଟରେଚର ଆଉ ପୋଏଟ୍ରି ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆମ ଭିତରେ ରହିଲେ ଯାଇ ଆମେ ଆମ ଲିଟରେଚର ପାର୍ଟରେ ଆଉ ପୋଏଟ୍ରି ପାର୍ଟରେ ହିଁ ଆମର ବେଟର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇପାରିବା। ୱିଦାଉଟ୍ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ନ ରହିଲେ ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ଭଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲିଟରେଚର ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ରହୁଛି। ତ ଖାଲି ଲିଟରେଚର କଥା କହିବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତମେ ମାନେ ସବୁ ପ୍ୟୁପିଲ୍ ଟିଚର ବା ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଚର ଟିଚର କଥା କହୁଛେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିଚିଂରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ରହୁଛି। ତ ସେଇ କଥା ସବୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିବା ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା। ଟିଚିଂ କେମିତି ଆର୍ଟ ରହୁଛି, ଆର୍ଟରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛି। ତାପରେ ତ ତମ ଜାଣିଛ ଯେଉଁ ବଡି ଆର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବଡି ଆର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା ବଡିର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟଟା କରାଯିବ, ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ବଡି ଆର୍ଟ କହୁଛେ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଆସୁଛି ଏତେ ସବୁ କଥା ଯେ ପଢିଗଲେ ପଢିଲା ଫଳରେ ଆମର ଲାଭ କ'ଣ ହବ? ଯୋଉ ଆର୍ଟ କହୁଛେ ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର କ'ଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ସବୁ କଲା ଫଳରେ ଦେଖ ଏଇ ତ ଜିନିଷ ସବୁ କହିଗଲେ ଯେଉଁ ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟ ହଉ ନା ଆମର ସବୁ ରହିଲା ଆମର ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ ହଉ, ଏ ସବୁ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଦେଖ ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ହେଇପାରେ ଆମେ ଯଦି ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ କହୁଛେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ହେଇପାରେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। କ'ଣ କରୁଛି ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି। ପିଲା ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଥା କହିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହୁଛି ସ୍କୁଲରେ, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଖାଲି ଡ୍ରାମା ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଡ୍ରାମା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁଟା କେମିତି ଦିଆଯାଉଛି। କିଏ କ'ଣ ନା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦି ପ୍ରକାର ଲାଭ ହଉଛି। କ'ଣ ହଉଛି ସେମାନେ ପାଠଟାକୁ ବହୁତ ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ଡ୍ରାମା କରିବେ ନା, ପାଠଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ସେ ଜାଣିବେ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ତାର ଲାଭ ହବ କ'ଣ ହବ ନା ସେ କ'ଣ ହବ ନା ସେ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା ଖାଲି ପଢୁଥିଲା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ନାହିଁ ସେ ବୁଝୁନଥିଲା। ଯେହେତୁ ନିଜେ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛି, ନିଜେ ଡ୍ରାମାଟା କରିବ ନା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ଭଲ କି ବୁଝିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ଚାହିଁବ କେମିତି ତାର ଆକ୍ସନଟା କେମିତି ବା ତାର ଆକ୍ଟିଂଟା କେମିତି ଜୀବନ୍ତ ହବ, ସେମିତି ସେ କେମିତି ଲାଇଭ ସଦୃଶ ହବ ହେଲା କି। ତ ଜୀବନ୍ତ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା ତା ପଛରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ଫଳରେ 2 ପ୍ରକାର ଲାଭ ହେଲା। ତାର ଏକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢିଲା, 2ରେ ସେ ପାଠ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ମାନେ ସେ ପାଠ ଆଉ କମଜୋର ଥିବ ନା, ତାର କମଜୋର ସବୁ ଧରିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଭଲ ହବ। ତ ଏଇଟା ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ ହଉଛି, ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ ସେ ଅଡିଏନ୍ସକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ହ୍ୟାପିନେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି। କିଏ ନା ଆର୍ଟ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି। ତାପରେ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ନା କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନର ପିଲା କ'ଣ ହଉଛି ନା ତାଙ୍କୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆମର ସେଠି ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କ'ଣ ଆର୍ଟ। ତମେ ଯେତେ ବଡ଼ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଥାଅ ନା କାହିଁକି, ତମେ ଯଦି ଭଲ ଆକ୍ସନଟା ଦେଖି ଦଉଛ ବା ଭଲ ଯଦି ଗୀତଟା ଶୁଣି ଦଉଛ, ତମ ଭିତରୁ ସେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆର୍ଟଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଆମ। ତ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତଥା କେମିତି ଆମର ଏଜୁକେସନ ଲାଇଫରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଆମେ ଆର୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ଯାହା କିଛି ବି ରହୁଛି ତାକୁ କେମିତି ଭଲ ରୂପେ ବୁଝେଇ ପାରିବା, ଜଣେଇ ପାରିବା, ତା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଏଇ ସବୁ କଥା ଥିଲା ଆମର ଆର୍ଟ ବିଷୟରେ ସବୁ ରହୁଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମର କ'ଣ ଟିଚିଂ କେମିତି ଆର୍ଟରେ ପାର୍ଟ ହେଇପାରୁଛି ବା ଟିଚିଂଟା ଆମର ଆର୍ଟ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ରହୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଜାଣିବା।